गोवा राज्य बायला आयोगान रवींद्र भवन मडगावात प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट ऍक्ट 2013 या विषयाचेर कार्यावळ घडोवन हाडली। महिलांचे राज्य आता येवपाक सुरुवात जाल्या अशें म्हणत मुख्यमंत्र्यान आपल्या भाषणात बायला सशक्तीकरणाक चालना दिवपी गोय सरकाराची तोखणाय केली। फाल्यां सकाळी पनिशमेंटूय जरी आसतली आसत जाल्यारूय ते कितें ह्या इंटरनल कमिटी जो चेअर करता एका खबर आसप गरजेचें आसा। ती ताजें ओरिएंटेशन जे आसा पळय ताजें ओरिएंटेशन म्हाका दिसता स्टेट वुमन्स कमिशन शूड टेक द लीड आनी ताजें ओरिएंटेशन दिवपाची गरज आसा। आनी हे जर जालें आसत जाल्यारूच खऱ्या अर्थात आमी जेका म्हणटा की पॉश एक्ट आसत किंवा खऱ्या अर्थात आमी ही इंटरनल कमिटी हांकां एम्पावर करपाक म्हणटाले। गेली 75 वर्सां जाली आमी वुमन एम्पावरमेंटाचेर उलयता, म्हणजे देश स्वतंत्र जाला तेन्नाच्यान समान हक्क नागरीक सगळ्यांक मेळपाक जाय। मागीर तो समान हक्क मेळपा खातीर बट गेल्या 75 वर्सांच्या उपरांत आमकां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांकां 33% रिजर्वेशन्स हाडचे पडले। कारण तुम्ही मुद्दामून पळयात एखादे बायलेक किंवा एखाद्या चलयेक जर खंयसरूय इलेक्शनाक उबें रावपाचें पडटा आसत जाल्यार अजुनूय बी मॅन इज डॉमिनेटिंग म्हणटा तशें ताका 33% रिजर्वेशन येयल्या उपरांतूच खंय तरी ताका पंचायतींनी उबी रावपाक मेळ्ळी, जिल्हा पंचायतीन उबी रावपाक मेळ्ळी। ओके, हे जाल्या शिवाय ताका पॉलिटिकल रायट्स कोणी दिवंक नाशिल्ले। फर्स्ट टायम ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर 33% रिजर्वेशन्स केल्या उपरांत फुडल्या विधानसभेत आनी फुडल्या लोकसभेत म्हणजे 33% आता बिल पास जातले 33% महिला ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो महिला पावरान येतल्यो, पॉलिसी मेकिंगान येतल्यो आनी डेट इज इम्पॉर्टंट। म्हणजे खरें तर आमचो देश वेचीन म्हणजे एखादी महिला प्रधानमंत्री येवन गेली बट तेणी 33% रिजर्वेशन हाडले ना। खरें बाकीच्याय महिलांक येवपा खातीर हाडपाची गरज आशिल्ली। जो पर्यंत पॉलिसी मेकिंगान महिला येयना तो पर्यंत महिलांचे प्रॉब्लेम कितें आसा पळय न्ही हे महिलांक कळचें ना। त्या पॉलिसी मेकिंगान सुद्दां महिला आसप हे गरजेचें आसा। आज म्हणजे म्हाका खूब बरें दिसता कारण हांव मायनॉरिटीन आसा स्टेजीचेर की ऑल फोर्स आर द म्हणटा तशें दे आर लिडींग। कारण SP साउथ इज ऑल्सो वुमन, कलेक्टर इज ऑल्सो वुमन आनी बोथ द चेअरपर्सन आसतलीच सोड बट दोशी वटेन बसतलीय बी म्हणजे वुमन पावर जी आसा ती सावथाक खूब व्हडली आसा म्हणटा तशी ती बरी गजाल। त्यानुसार गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज ऑलवेज प्रमोटिंग द वुमन एम्पावरमेंट तशें पळोवंक वचत जाल्यार। आनी ह्या हातूंतल्यान हांगासर नॅशनल वुमन्स कमिशन आनी स्टेट वुमन्स कमिशन हाच्या निमित्तान दोगांयच्या हेतूंतल्यान हांगासर वर्कशॉप जाता। खरोखरूच एक बरी गजाल आसा। वुमन्स रोल इन द डेव्हलपमेंट गोल हो हांवें जशें पॉलिसी मेकिंग म्हटलें तसो महिलांचोय रोल पॉलिसी मेकिंगान किंवा डेव्हलपमेंटान हो खूब म्हत्वाचो आसा आनी तोय खूब जाणां तातूंतल्यानय वांटेकारी जाता। इन इंडस्ट्रीज बाकीच्या सॅक्टरांतूय बी सगळ्या सॅक्टरांत वुमन्स खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें येताना आमकां दिसता। त्या खातीर आमकां एक कल्चर जो क्रिएट जावपाक जाय गिवींग रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी वन वो कल्चर क्रिएट जावप आमच्या मदीं हाची गरज आसा। इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड आमी खंयसरूच पळयता आसतना खंयच्या जातीचो आनी धर्माचो आदार न घेता म्हणजे आमी जर सगळे पळयता आसत आमी जेका म्हणटा की समान नागरी कायदो येवपाकूच जाय बट तेच्याच बरोबर समान नागरी कायदो सुद्दां म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान हाडलेले 3 तलाक रद्द केले हाज्या फाटल्यानूय बी वुमन एम्पावरमेंट आशिल्लें। कारण 3 तलाक रद्द करीत जर आशिल्लो जाल्यार वुमनांचेर केदो व्हडलो अन्याय जातालो हाचो विचार करात। त्या खातीरय बी म्हणजे समान नागरी कायदो हाडच्या पयलीं 3 तलाक रद्द जाले, 33% रिजर्वेशन्स आयले आनी खऱ्या अर्थात आतां तुमचें राज्य येवपाक लागला म्हणपाक काय हरकत ना। हांव जाल्यार म्हणटलो की महिलांचें राज्य आतां एक्चुअली येवपाची सुरवात जाल्ली आसा आनी 33% रिजर्वेशन्स आयल्या उपरांत जर ते केन्ना 50% जातले तें कळचें ना आनी ते येवपा खातीर तुमी म्हाका दिसता सातत्यान ते प्रयत्न करपाची गरज आसा। हांव परत एकदां आयच्या दिसाच्यो तुमकां शुभेच्छा दिता कारण हॉलात सुद्दां हार्डली 8 ते 10 जाणूच जेंट्स बसलेले आसा, बाकी सगळी वुमन पावरूच हॉलांनी सकयल आसा। ते तुमची शक्ती तुमची ताकद आमी जेका म्हणटा की नारी शक्ती आनी बिल सुद्दां पास केलें पळय न्ही नारी वंदनीय बिल जे पास केलें ताकाय म्हटलेलें आहा की तुमच्या कडेन सद्या पावर ही तुमच्या मदीं आसा, ती पावर सगळ्यांनी तुमी दाखोवची इतकेंच सांगता। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।